Goeienaand, dit is Dinsdag aand en ons kuier hier op For Anglers Live. Baie dankie aan Gilbert Motors en Orion Audio Visual wat vir ons dit moontlik maak. Nou, ons het vanaand 'n gas in die ateljee, Jono Swart. Jono, baie welkom. Baie dankie om Werner. Lekker om hier te wees. Lekker kuier saam met ons en ons het nog gaste wat ons opgelaai het op 'n lekker onderhoud en ons gesels bietjie meer competitive circuits. But for the social anglers, don't despise. There's a lot that we're going to talk about that is general fishing, about the venues, how to approach, what do you do with snaggy venues, how do you perform, how do you prepare, all those type of things. En ek het natuurlik die kenners wat saam met my kuier vanaand, Jono en Innus Claasen, en ons gaan lekker saam met hulle kuier. So, wat gaan ons doen? Natuurlik gee ons weer weg, soos altyd. Baie dankie aan al ons borge wat dit vir ons moontlik gemaak het. Kom ek hardloop gou met julle deur, wat gee ons weg? Maar waar gee ons weg? Kom ons sê dit eers. Maak seker jy het die nuutste oeverengelaar en stywelyne. As jy dit in 'n gedrukte uitgawe het, gaan jy beslis die antwoorde hierin kry. If you don't have it, don't worry about it, because you can always log into foranglers.co.za and you can access the digital, if you remember, you can access the digital versions of these. The answers are in there as well. Nou, soos julle kan aflei van die prysies, gaan ons 'n paar verskillende topics dek met die vragies. So wat gee ons weg? Van Frenzy, baie dankie aan Frenzy vir 'n lekker pakkie daar. Vanaand kry jy ook natuurlik 'n lekker pragtige hoetjie saam. Van Frenzy. En saam met elkeen van hierdie natuurlik oeverengelaar en 'n stywelyne. So, die eerste ene is die Frenzy pakkie wat jy kan kry. Die tweede ene is 2 bass hampers. Nou, dis nog lekker somertyd en die bassies en veral die jonger visse is lekker aan die gang. Oralste by die meeste venues vang jy lekker bass op hierdie stadium. So, ons het vir julle so 'n lekker pakkie bymekaar gesit met komplimente van 'n paar van ons suppliers en ons borge, adverteerders. So, daar's 2 pakkies. En uit die hart van die saak kry jy tydskrifte saam. Maar ek het vir julle 'n verrassing vanaand, net vanaand. So, elke nou en dan doen ons dit. As jy een van hierdie 2 wen, en obviously ons begin by pakkie nommer 1 en dan nommer 2, en as jy 'n For Anglers lid is, en jy is 'n wenner, en daarop beide is jy 'n For Anglers lid, kry jy hierdie pragtige Okuma Stratus. Dit is 'n 7 voet 10 tot 20 pond basstok, baie goeie stok. Ongelooflike produk. Jy kry hom saam. As jy 'n For Anglers lid is natuurlik, en jy is 'n wenner. So as jy vanaand het jy kans om 'n double whammy te slaan. En as jy 'n dubbel wenner. So dis die volgende ene wat ons weggee. Ons gaan net een vraag vra vir daardie 2 hampers. So normaalweg die eerste 10 ouens wat reg antwoord. Waar moet jy antwoord? Op ons WhatsApp lyn. So, van nou vir julle die WhatsApp lyn opsit dan. So jy, daar sal sy 079 301 7832. Maak seker hy is gelaai, dis die For Anglers WhatsApp lyn en jy gooi jou antwoorde deur soontoe. En die eerste 10 korrekte antwoorde gaan in die wiel in, maar vir die bass hampers gaan ons die eerste 20 vat. So maak seker jy het jou stywylyne gereed. Is bass, so ons gaan 'n bass vraagie vra uit 'n bass artikel, so gaan soek hulle so lank uit. Dan natuurlik gee ons 'n lekker hampertjie van fish met 'n paar DVD's, 'n paar interessante baie goeie DVD's wat saam met dit gaan van Korda en ook natuurlik van Jackal. Alles met karpengel te doen. En natuurlik fish het ook 'n lekker interessante spesie reeks wat hulle ook vrygestel het. Julle sal die advertensie die nuutste oeverengelaar sien. So 'n lekker klompie goedjies van daai kant af. And then also remember, we also have this in January, we've got the annual members prize, that's the PR100 with the Crossfire, the rod and reel combo that goes with it. What do you have to do to qualify for that? During the course of January, from the beginning to the end of January,
if you subscribe as a For Anglers annual member, you renew as an annual member, or you change from or you upgrade from a monthly to an annual member, you'll be in the draw for that nice price. Jy het nie nodig om 'n annual lid te wees om hierdie extra stratos by te kry nie, jy moet net 'n lid wees, maak nie saak wat nie. Okay, so that's what we're going to give away. Dan gesels ons ook 'n bietjie oor ek noem dit Okuma se TT range. Hulle het twee pragtige nuwe katrolle op die mark. Dit is die Okuma Tactical en dan die Longbow Tournament. So ek gaan nou so 'n bietjie meer met julle praat oor die tournament. Ek gaan hom vir julle wys. En hierdie katrolle is dan vir volgende maand in Februarie. Ons gaan eers 'n bietjie met hulle hengel review al daai goedjies doen en dan word hulle memberspryse vir die annuals. So ons gaan met julle praat oor die tournament en ek gaan 'n bietjie vir julle my indrukke gee van die tournament en vir julle vertel wat kry jy alles in daai. I think it's quite sexy, eh? No, this is sexy reel. It's a sexy reel. Very nice. It suits your shirt. Yeah. So will look nice together. Might be in the cards. Shoot. Ja, quite a nice reel. So ons gaan 'n bietjie oor hom praat. En nou ja, dit is dit, dan gee ons vir julle so 'n tip of twee tussenin. So, the first question, and that is for the Frenzy range, coming out of the bank angler, first 10 answers goes through to the wheel. You can also access it on the digital version. Interessante artikel daar van Reino Erlang, van Just Fish. Nou Reino het in sy kas, het hy 'n hele klomp goed, baie dips en. Ek wil nie weet al die dips nie. Hy het 10 flouties en sy een botteltjies gemerk F10, so dis sy nommer 10 in sy floutie reeks. Ek wil weet wat se geur is daardie F10. Wat se floutie is dit? Eerste 10, jy gooi hulle deur na hierdie WhatsApp nommer toe 0793017832. En die eerste 10 korrekte antwoorde gaan in die wiel in, einde van die program trek ons hulle. Okay, without further ado, sê ek baie dankie vir Safari Outdoor wat vir ons hierdie volgende insetsel moontlik maak. Nou, Jono, Jonathan, Jono for kort. Ja. Jy hengel nie baie lank kompeteer. You've just started in our terms, it's just like the other day, 3, 4, 5 years ago or whatever. You've been a sportsman all your life. Yeah. Now you've changed to the angling sport. Yes. And you've come up the ranks pretty quickly in the Promania series. Yes. What has happened over the last year in terms of your performance, and were you happy with it last year, 2022? Kumvana, like I said to you earlier, I think as competitive people, we put so much pressure on ourselves to do well, go and win a Promania, win this, try to beat the guy next to you, and we actually forget what we're doing there. And what is it that we're going to fish for? It's to relax and to have fun. So what I did this year is I simplified it, and I said to myself, either I'm going to just go have fun or I'm going to leave it. And then last year's performance I wasn't happy with. Because it's nice to get to the semis. You worked all year, and then it's a disappointment when you don't make it through. And you want to be in the finals. And you want to be in the You don't go there not to be. No. So you take a bit of a knock, like everybody, all sportsmen, and so where you get up from that knock. Okay, so now, in terms of your preparation for 2023, there's obviously a couple of different types of preparation. There's your mental preparation, Yes. there's your tackle preparation, your tactical preparation. Tell us a bit about how you are preparing differently for 2023 than what you were doing the past 3 years. So what myself and Angel, my big mate, we decided we're going to simplify everything. So instead of having 28 or 30 dips, we've come right down to 16. Okay, instead of having... How did you get to 16? Why 16? Kon ek sê dit so, kom ons sê bijvoorbeeld ons Bumblebee, ons C+ en ons Rocket. But yes, it's Parabay, FX and
devil's pork. Those type of flavors. So how many combinations can you get out of 3 dips? So that's how we worked it out. So you can either fish Batter Bay Apex, Batter Bay devil's pork Apex. So that's how we put them in. So we worked on combinations and trying to put together different combinations in our box. So mine and his box are identical because we peg mates, we fish together. So you can just call a number. Yeah, call a number. He knows exactly what I'm talking about. I know what he's talking about. It just makes things easier next to the dam as well, even though we're competing against each other. Talking about that 16 and the simplified or the reduced number of 16 dips, how many of them are bomb dips? How many are concentrates? How many are sprays? I'd say it's an even split. So a lot of, obviously, Fish a Lot, who I'm sponsored by, a lot of them are thicker concentrates, and then you got your gum trees and your Vixes and those things that are the more spray type things, but a lot of more bomb dips. And how do you split between colors and that type of thing? How many is it? An even amount, or do you favor certain? Yeah, we favor certain flavors. Yeah. So, for instance, now we've launched a new dip called Fuzzy, which is a watermelon-based dip, which is obviously unique to us, and it's red. So, Flora skrik my nie op. Ek kan Flora gooi. Ja. Jy moet hierdie presies werk om te kom. So, if it's green, if it's yellow, if it's red, it's in. That's how we've seen it. Okay, so that's the one part. So you've simplified in terms of that. What else have you done in terms of preparation? Even floats. We've gone down from 40 to 8. So we've got 8 floats in our box. In terms of floats, various sizes, or are they all? No, all the same, and we've got 2 hard floats. That's it. So it's obviously your plain floaty, mixed masala, and then we've got obviously a hard musk float, which everybody makes. Yeah. Then it's the normal, the vampires, the bun spices, the legends. But maybe you can shed some light on it. Yes. Everybody talks about hard floats and soft floats. Yes. After 2 minutes in the water, aren't they all soft? Yeah, I think it's all in our heads. What is the difference there? I think it's all in our heads, to be honest. Okay, talking about heads, what have you done in terms of preparation in your head for the year? Well, like I said to you, I've simplified it now. I've gone now, our fish what's in front of me. If the fish are there, they're there. If they're not there, it's somebody else's chance to win. That's I'm not going to the dam to put so much pressure on myself to beat the guy next to me. So it's either go have fun or just, like I said just now, stop competing, because then the pressure just gets too much. And eventually starts feeling like another job. Yeah. So you come from work, normal life, and on a Saturday you only have to go and fish, and then you're in that pressure stress. And then I think you make things difficult for yourself that day. Yeah. How do you prepare for a season? Now, you've said you've simplified and all that, but you're quite a structured person as well in terms of your thoughts and so on. When have you ticked all the boxes where you say, okay, now I feel comfortable, I am well prepared, and I can go and have fun? What are the things that needed to happen before Jono can say, I'm prepared, now I can have fun? Because I'll go through, like, if I'm fishing this Saturday, my prep starts already on the Monday. Then it's make sure the rods are right, make sure my reels are cool, clean, ready to go. Make sure my box is sorted, the dips are cool, my stropkassies is gelaai, alles is mooi skoon. Hoeveel stroppe moet jy by jou hê sodat jy voel I can go have fun? That hang af van mens tot mens, obviously. Okay, but what is Jono's recipe? Look, I've got 4 boxes in my. So I've got slangeren or palm stroppe boxes, and I get 2 clay reedvlei stroppies. So I've got 10 in each. So 20 clay reedvlei and then 20 palm stroppies. Obviously different lengths. Yeah. And that's what I use for the weekend. There are spares in my box. That's my question. How many are in the spares box? When you sit down and you build traces, you build 100 at a time, maybe more, just depending on how much time you got. So there may be on average about 80 spare at a time.
Daar is baie hoor, as ek 80 spaar het, dan het ek genoeg vir 'n jaar. Yeah. Do you have a season in which you build traces, or do you continuously build No, them? it's a non-stop thing. So I would never fish a trace twice. So if I fish a Saturday, it goes into a bucket in my box. I've got a big black box that I go with. Goes in there. I take it back home. I strip it again. What do you reuse from a The straw? swivels. That's it. Only the swivels and maybe the pipe. Pipey. Yeah. Do you only fish pipe, or do you fish? Depending on venue, I would change to a spring. Depending on different venues. Which venues will you fish a spring, and which venues will you fish a? Obviously, the venues that I want to get feed into the water quicker. Jackie, example, Beelmans, where I want to start just get feeding, because I don't believe in feeding. I think to me it's a waste of time. So in the morning, I'd rather just stand and throw big balls and fish straight away on it and work with my stopwatches. So I'd give myself 15 minutes. Yeah. And then after rebait again. But then it's already, the next spring is already hanging. So the bigger the baller. And then when the fish do come in, dan raak my bolletjies alle kleiner. Oh, okay. Okay. What do you think was the biggest single thing from a mindset point of view that you changed from last year to this year? You can name one thing that is the biggest. Believe. Well, I can believe that, because in your very first competition, you've walked away with 100 BMT. Yeah. Well, you know, the Promania is such a big platform. You fish against insane anglers. I mean, top guys, Barnes, you know, the guys with name. And in the beginning, you get spooked when you're sitting next to one of those guys. But now it's like, you must believe you must be there. Okay, when we come back a little bit later, we are going to chat about that specific Promania Rietspreid, how you did it, and how we fish snaggy waters. Thank you. Good. So, Paul goede hoop. Ja. Okay, lekker interessante ene. Daar waar die Langstafel. Ja, Langstafel. We had the manufacturers challenge or whatever there. Okay, now very interesting article, baie interessante ene van die rolstoelmanne. Nou dit is nou vir ek wil net gou vir die produksiespan daar agter sê, hierdie ene is vir die Frenzy. Vir die Frenzy hamper. Die vraag is, die ramkat hengelaars, dis die rolstoelhouens. Hulle het 'n interessante artikel, Rian het gaan kuier by hulle, en hulle het 'n interessante wêreldrekord gestel. En ek wil weet, wat was die wêreldrekord wat gedurende daai dag gestel is? Interessante artikel daaroor, 'n lekker leesartikel. Gaan kyk hom gerus en sê vir ons, watter wêreldrekord het hulle gestel? En daai vraagie is natuurlik om die Frenzy hamper te kan wen. Nou ja, nou gaan ons gou gesels oor hierdie interessante katrol. Wat net so. Ek my goedjies hier bymekaar kry. Dit is die longbow tournament. Nou, die longbow katrolle, hulle het nou die longbow gevat en hom 'n bietjie opgegradeer. So hier's 'n paar baie interessante features wat jy kry met dit. Hy het natuurlik ook 'n dubbel handvatsel, 'n double handle. That is also reversible, so vir ouens soos ek, hy kan aan die linkerkant ook kom nie omdat ek links is nie, omdat ek regs is. En as jy kyk na die katrol, kom ons vat hom en ons kyk so na vir watter kom ons hou hom vir hierdie. Sê. Is natuurlik 'n bytfeeder katrol, met ander woorde, jy kan hom oorskakel en as jy begin katrol, dan kop dit vorentoe of jy kan hom vorentoe sit. So as hy aan die agterkant is, dan is hy op die remstelsel aan die agterkant.
Die remstelsel hier aan die agterkant werk op die hoomkeer, en hy is dan nou ook soos 'n buitefeeder of 'n buiterunner tipe funksie. Vorentoe is hy op die front drag. Wat interessant is van hierdie drag, die front drag, hierdie spesifieke ene, is 'n progressive drag of 'n semi-quick drag. Nou, deesdae, vir die manier van hengel, kyk, ek kan weer terug gaan op die ander kamera, vir die ons tipe vinnige tipe hengel is dit vir my baie lekker, because you can have it tight and you can cast, you can put it down and you always put it down like that, but when you're on with the fish, it's not 10 turns before you get it. Yes. You go one turn, well, there, from a fixed drag casting to a fighting drag, it's one turn, and then you're onto a fighting drag. So one turn and you're there, one turn and you can cast again. So this trend in reels is really picking up. Yes. So dit word nou die algemene trend in die topkatrolle het almal nou hierdie tipe funksie. So well done aan Okuma vir hierdie function, maar nou ook op hom, it's a 20 kilo drag, so it's quite a heavy drag. You can really use it for big fish, yes. Okay, nou wat ook nou interessant is, hulle gee natuurlik met 3 spoele, so jy kry die spoel wat op die katrol is, plus 2 extra spoele saam. But can you see it's a shallower spool? Yeah, it's changed from the previous. It's changed. The previous ones were deep spools. Yeah. And if I look at this, I don't know what is exact. It says about 300 meters of 10-pound line. So no backing needed. No backing needed for 10-pound line. For 7-pound line or something like that, you either put up 400 or maybe you have 100 or a little bit of backing on it. Maar dan het jy nie meer nodig om so baie backing op te sit nie. Hy het ook natuurlik die gripper aan die binnekant daarso, so as jy aan die onderkant kom, dan gaan hy nie rond te draai nie. Everything was done to make it lightweight. Also the spools itself, you can see how they've done that. And then the flow, they call it I think a cyclonic rotor flow, or flow rotor. It's just can you see how that is shaped? Yeah. So when your line goes down, it picks up your line so that the line doesn't go under the spool. So that's quite neat. I like that. And obviously the design of it, they've taken away some of the material, so it's quite light. It's fast enough. It's a 5:1. And these reels you get in a 4,000, 5,000 and 6,000 reel. So we'll put it through its paces in the next month or so. And then this will go out as a prize for our members. So, and you can actually feel, I don't know what your view about it is. I think it's a sexy reel, to be honest. It's smooth. It runs, eh? Yeah. The 5 bearings. I've actually got the one that I shoot on my short range. Yeah. The older number. Yeah, the older one, the Power 40. Yeah. And they have made vast improvements. What I also like about this, and I must give compliments to Kumar for this, is that the reverse It's bigger. clip is bigger. So jy sukkel nie om hom in die hande te kry nie. Hy's lekker groot. Ja, vir die ouens wat teruggaan, ek myself ook. Yeah. And it's obviously I continuous, so there's no gear, so it's tight all the time. But it's right at your fingertip. And value for money. Yes, it comes in at quite a good price. Yeah. EVA grips look good. So, Kumar, well done. I think it will be a successful reel. Yeah. We'll put it through its paces. We'll go fish with it, and then we'll give it away. Then it will be fished in by the time you can win it. And then at the next time that we get together in this family meeting, we'll look at the tactical, which you can put it back. Thanks. Okay, so that is it.
So, okay, so there's a couple of questions that has come up. Okay, so that is the reel. So thank you for Yamaha for sponsoring the next insert. Okay, now we're going to go over, ons het met Innus Claasen, ook een van die ouens, hy was die premier hengelaar of die rookie van die jaar, angler of the year, came out tops, he fished very hard last year, he did excellent, and this year he started off with a bang. He was just 69 vis by Jackie Leonard op 'n moeilike dag, geen muddies of min muddies. Innus is sy hengel is goed. So kom ons gaan kyk wat het Innus te sê gehad. Nou ja, ons gesels met Innus Claasen, is een van die manne wat opslag gemaak het verlede jaar. Hy het bo aan die log geëindig op die premier afdeling en hy het hierdie jaar weggespring met 'n bang. So as ek sien in die top 5 posisies van die laaste 4 kompetisies omtrent, was hy elke keer daar en van hulle heel bo. Innus, baie welkom. My oom, dankie. Lekker om hier te wees. Innus, laas jaar het jy baie hard gewerk, jy het baie kompetisies gehengel en jy top of the log geëindig. Hoe het dit gevoel? Oom, het was nooit die beplanning gewees in die begin om dit te doen nie. Dit was maar net om te hengel en daai top 50 te kry. Ja, met die jaar soos dit aangaan, mens hier en daar wen ingekry en weer 'n wen en ja, toe kort mens soos 2 wenne op die einde om daai punte by mekaar te kry en ja, ons het 'n paar vriende gehad wat mekaar gejaag het. En so ja, toe het ons maar aangehou om my nommer 1 spot te hou. Het was maar toe 'n doel gewees later aan. Ja, en op die einde was dit die moeite werd en ja, dis 'n lekker gevoel gewees daai. As jy nou daai eerste plek vir die jaar moet toeskryf, en ek weet 'n jaar se toernooi en 'n dag se toernooi is nie dieselfde nie. Watter 3 dinge het gemaak dat jy op die einde van die dag die toernooi se top of the log gehaal het? Oom, ek kan nie regtig sê dit gemaak het nie. Hengel het maar dieselfde gebly op die einde. Mense het maar net harder gedruk en jy moes meer kompetisies indruk om daar te bly, want soos ek en Piet van der Merwe en Ludwig Maritz het mekaar hard gejaag. En dit was soos 'n punt of 2 verskil tussen ons manne gewees. En dit was maar daai dryfkrag agter en dis hoekom ons maar sulke hierdie kompetisies doen, is vir die kompetisie agter dit. Is jy gaan nie as jy wil lekker hengel kan jy 'n sousel by die rivier of iets gaan doen, maar dit gaan maar oor die kompetisie gees wat ons almal het op die einde van die dag. So op die einde van die dag sê jy dat die feit dat jy meer kompetisies gehengel het, consistently gehengel het en consistently goed gedoen het en baie sterk kompetisie gehad het, is dit wat jou gedryf het? Ja, het gaan oor die kompetisie op die einde, oom. Dit is lekker, ons almal gaan water toe om 'n lekker dag op te hê, maar jy gaan ook soen toe om te wen. Dis wat dit lekker maak op die einde van die dag. So, beter kompetisie maak jou hengel beter op die einde van die dag. Nou, om so baie kompetisies te hengel en naweek na naweek gereed te wees vir dit, wat is die dinge wat vir jou belangrik is met betrekking tot jou voorbereiding? Want dit is nou nie asof jy 1 keer in 3 maande gou moet sit en voorberei vir 'n kompetisie nie, jy moet soort van die hele tyd voorbereid wees. So wat is, as jy vir my kan sê, wat is die 5 dinge wat vir jou belangrik is met voorbereiding en om voorberei te wees die hele tyd? Dis my oom, eerste ding sal ek sê is nie 'n kort pad te vat nie, veral as dit by jou stroppe kom. Hang af wat so oewers jy gaan hengel. Baie oewers kan jy 'n dag soen toe gaan met 10 stroppe en jy is gesorg vir die dag. Maar dan kom jy 'n dag soos van drills of jackies. Jy kan nie regtig bekostig om minder as 30 stroppe in jou arsenaal te hê vir die dag nie. Ja, en dan is dit laat aande, by tyd wat jy moet insit elke uur of 2 wat jy het om voorbereiding te doen vir dit. En ja, kort kennisgewing besluit ons hengel hierdie naweek sommer 'n dubbel. Ja, dan sit weer tot die aande 11 uur, 12 uur sit, lyne oprol, voorbereiding. En ja, dan seker maak jy het altyd voer. En die grootste ding is jou dips in jou kas. Ek is 'n persoon wat baie hou van dips, ek hengel dips baie hard. En ek kan nie besluit ek wil 'n oewer gaan hengel as ek my kas half leeg is vir die volgende dag nie. So, as jy sê, konstante voorbereiding is elke dag se ding
hierdie Sondag opgehou, maar Maandag moet jy weer opstok en volmaak vir die volgende naweek. So sê, dis een van die grootste beplannings daai. Jy hengel nou 'n hele klomp verskillende oewers en jy hengel gereeld en oralster en jy sê jy's 'n harde dip hengelaar. Gee my gou so as ek moet vat vir die jaar, as ek vir jou kan sê Innus, jy weet nog nie waar gaan jy hengel nie, maar vir hierdie jaar wat voor lê mag jy net 5 dips in jou kas hê. Watter 5 gaan dit wees? Game time sal definitief een wees, is 'n baie sterk rooi kaas. Delta Force, dis so raspberry molasse. Kyk, dit is werk omtrent oral as daai dippie. Die ander een sal Braveheart wees wat 'n sterk bloekom is. Dan het ons 'n Dragonfire wat 'n kloof is. En die laaste een sal ek sê, die arsenaal is 'n nuwe een wat van ons nou uitgekom het, wat baie goed doen, is 'n Matrix, is 'n wit piesang. En ons het hom nou die laaste, kan sê 2 maande baie hard gehengel en oral ons was het baie goeie resultate gegee. So dit sal die 5 wees. Dis 'n baie goeie spread. Die laaste vraagie op die jaar se hengel is, wanneer besluit jy met wat begin jy? Ek is nie regtig iemand wat, ek het nie regtig combos nie. So ek glo nie regtig aan 'n combo soos baie mense praat nie. Ek glo enige dip kan saam met enige dip gaan. So ek sal die snaakse goed saam met mekaar hengel. En baie keer is dit maar net om my kol in die gang te kry. En as hy kol in die gang is, waar baie mense met 3 dips op 'n slag hengel op 'n bol, en dan gaan ek op om met 1 dip te hengel op 'n bol. Dit gaan net om my kol in die gang te kry, en as ek met 3 dippies begin het, soos daai 5 wat ek nou gegee het, ek kan al 5 van hulle saam hengel, en ek het al. So daai 5 werk 100% saam, en dan sal ek hom begin afwerk na 1 toe op die einde van die dag. Okay, van daai 5 in 3 kondisies, sterk wind, watter 1? Sterk wind sal ek die bloekom gooi wat die Braveheart is. Geen wind, stil soos 'n spieël? Sal ek daai Matrix wat 'n wit piesang en die Delta Force sal ek hê. En winter? In die winter. Winter is bloekom, ek is baie lief vir bloekom in die winter. Die Dragonfire wat 'n kloof is baie lief vir hom ook. En dan piesang. Dit is daai hengel ek somer en winter regdeur. Ons het hierdie naweek het ek weer eens gesien toe ons 'n stil winddag het. Toe my kol dood gaan, toe ek net bloekom so 3 keer op die bol gespuit. Dus die ligte weer aan. En toe kan ek hom afval en weer normaal hengel. Okay, kom ons praat gou Jackie Lennard, die afgelope 2 naweke, 4 kompetisies, jy het progressief beter gedoen, veral op die laaste kompetisie het jy, ek dink 49 die Saterdag gehad en 69 vis op die Sondag. Wat is dit wat die verskil maak, is vir my die belangrikste ding, die manier wat jy hengel vang die vis, maar wat maak die verskil tussen 49 en 69? Kyk, die vorige dag, dit maak 'n groot verskil baie keer die voer wat in die water aangaan op 'n Saterdag. Speel baie keer 'n groot rol op die Sondag wat die ouens hengel. En op hierdie dag wat ons gehengel het al 2 dae, het die vis ewe goed gebyt al 2 dae. Ek kan nie sê die voer het so groot verskil gemaak nie. Maar wat die verskil gemaak het is om 'n lyn te kry, want daar was baie strukture in die water. Van grasse, takke en baie lyne op die einde van die dag. En ek het net Saterdag te laat agtergekom om my lyn te kry en agtergekom die vis is bietjie dieper as normaal, wat ons normaal hengel. Gewoonlik hengel jy tussen daai 60s en 65s. Dit is baie bekend vir Jackie Lennard. En daai dag toe die oewer net gewys, die muddies is nie regtig daar nie, en toe is die vis tussen 10 en 20 meter verder as normaal. Maar dit het ek te laat agtergekom die Saterdag en ek het te veel voer gehad op my kol om nou te skuif. So dit het ek die Sondag toe gepas en dit het baie gewerk, 'n groot verskil gemaak. Daai variable van wanneer het jy te veel invest op 'n plek om te skuif as die vis nie op daai lyn is nie? Hoe maak jy daai call? Dis vir my ook 'n moeilike deel altyd om te sê, yes, ek moet eerder bly waar ek is en kyk of ek die vis kan inkry of nee, ek moet eerder skuif en 'n nuwe call begin. Wat is daai fyn lyn en hoe maak jy daai besluit? Ek sal een stokke banker maak, soos kom ons sê is 'n 60 meter byvoorbeeld, of soos hy Saterdag, ek sal hom bly hengel. En dan sal ek sien die mense om my as iemand dieper hengel en hy begin 'n goeie tempo kry. Sal ek een stok uithaal en ek sal kyk vergelyk met die tempo en daai ou het miskien nou 'n bietjie meer voer op daai kol. Dan sal ek een stok dieper gooi om los sê sy fair chance van 10-15 minute gee. As dit niks gebeur nie, sal ek hom nog een keer gooi
En as dit dan nie afbetaal vir my nie, gooi ek hom nie weer nie. As ek nog steeds vis kry op my kol, maar nou nie teen iemand anders se 5 minute tempo nie, maar kry dit in 7 of 8, dan hengel ek maar net altyd my stok op dieselfde kol. Veral as dit teen 11 of 12 uur is, dan sit te laat om voer in te kry, want daai ander het nou al 4 of 5 ure wat hy nou al voer op 'n kol gesit het. So om vis oor te trek in daai kort tydperk is bietjie moeilik, so dan bly ek liewers op daai kol wat ek begin het in die oggend. Wanneer jy sien dat die vis geskuif het en jy kom agter, jy's 'n bietjie agter en jou huidige kol gaan dit nie maak nie, doen jy soms 'n 5 of 'n 10 bolle crash feeding op 'n nuwe spot om die vis in te kry of nie? Oom, ek doen nie daai nie. Die ding met my is as ek hengel, ek het in die begin altyd bolle gegooi. Ek het net agtergekom party oggende dit jaag van jou jonger vis weg, veral as jy 'n naby game wil heng. So as ons 'n oewer gaan hengel soos Moelmans, sal ek daai bol gedeelte doen, so 10 bolle gooi op 'n sê afstand van 70 meter en dan hengel ek 2 stokke diep en later die middag kom ek terug. Maar ons ander oewers wat ek nou doen, ek hengel verskriklik groot mieliebom in die oggend. So baie keer as ons 7 uur begin teen, ek gaan nie lief nie, teen 8:30, 9 uur het ek al 'n sak voer in die water of meer. So dit is my manier om voer op 'n kol te kry. Ek hengel baie groter bolle. Ek het 2 10s wat verskriklik styf is. So ek kan een van my bolle gelyk staan aan 'n ander ou se 2 mieliebom. En dit is so ek maak nie baie lawaai in die oggend as ek begin hengel nie. So ek kan nog steeds op elke 10 minute ruil of elke 7 minute ruil en ek kan met my een stok nog steeds daai selfde hoeveelheid voer inkry en vis dieselfde tyd as wat 'n ander ou vir 'n halfuur lank of 20 minute lank staan en voer gooi. En so kry ek my voer dieselfde tyd in op 'n baie stille manier. Okay, laaste vraagie op Jackie Lennard en jou plan wat oor die laaste 4 naweke baie goed gewerk het. Beste hoekaas? Oom, gewoonlik is dit maggots daar. My laaste 4 weke waar daai vis niks weet van die maggots nie. Dit het net nie gewerk nie. Die muddies is nog nie regtig daar nie. Ek dink met die dam wat so vol is, het ons laas jaar 'n baie goeie spontyd gehad. So die karpies is verskriklik baie. Wat eintlik lekker is om te hengel op. En ja, so dit was flouties en deur gewees die hele tyd. Jy kan enige flout gegooi het. Hulle het geëet as jy daai lyn van hulle het. So ek sal sê tans is dit flouties en deeg, maar gewoonlik is maggots maar die nommer 1 wanneer dit by muddy hengel kom. Lengte van hoe klein? My hoekleintjies is omtrent so 100 millimeter lang. 12 pond wat ek hengel. En hoe groter? 0.24 nommer 2, so ek hengel net nommer 2. Okay, en dan iets wat daar baie debat oor is, gewig, grootte, size, springs, mushrooms, waarmee hengel jy? Ek begin die oggend, sal ek vir my so 3 springs uithaal. En dit is op die een stok veral waar ek daai groter bolle gooi uit, maar ek dink nie as 'n 0 nood gewig hier op nie. So ek sit verskriklik groot voerballe, kry dit in. En sodra my voer in is en ek is, kom ons sê 'n sak en 'n half al in, dan gaan ek oor na, ek hou van enigiets van 'n P2 tot 'n P3 op daai links. En baie keer as die wind opkom en ek het groot tempo, ek is baie lief vir swaar gewigte hengel. Die rede omtrent dit is, as daai vis optel, kry ek dadelik 'n vinnige hoekset. En as dit jonger vis is, trek ek hom ook nie baie ver weg nie. En die kans dat ek 'n dubbel vang is ook baie goed. Dat die vis nie wat hom van die kol af swem nie. So ek hengel bitter min, ek hengel 'n 1.5, maar meestal P2, P3 is wat ek hengel. Kort afstande, ver afstande. Ek hou maar net van 'n swaarder gewig. Ines, baie dankie en sterkte vir hierdie jaar se Promania. Ons hoop om jou weer daar in die finaal te sien. En die laaste vraagie wat ek vir jou het is, wanneer dink jy is dit tyd om oor te skuif pros toe? My oom, laat daai reëls verander en kan ons gesels, my oom. Daar's Ines, baie dankie vir jou tyd en jy moet 'n wonderlike aand verder hê. Selfde vir hom, hulle totsiens. Well, that's a legend in the making. Ines, ons druk 'n koppie koffie op jou, hoor. Een van die dae is hierdie man daarbo. Hy die reg aan my kant. En sy kop is agter mekaar en hy bewys dit. Baie dankie Ines dat jy saam met ons gekuier het en so lekker gedeel het.
In the bank angler that comes out in the beginning of February, I'm covering the Promania finals, but not from a tournament report point of view. I've actually gone there and I've looked at all the anglers overall. En ek het gaan sê, wat maak 'n kampioenengelaar? And I've analysed the personalities and the traits and die eienskappe van wenengelaars. So, maak seker jy gaan lees daai artikel oor wat maak 'n wenengelaar. En hierdie ouens met wie ons so onderhoud het elkeen een of meer van daai eienskappe wat jou 'n wenner maak. So, maak seker jy gaan lees daai ene. Nou ja, kom ons gee verder weg. We are giving away the two next prizes, which are two bass hampers. And if you're a member and you win, you get this. So, ek gaan gou 'n vraagie vra. In die stywelyne, hierdie stywelyne, is daar 'n baie interessante artikel, ook baie goed vir hierdie tyd van die jaar, spesifiek waar die bass ook hou van topwater, dis hoekom jy paradjies soos hierdie mee kan fish, het Duncan Murphin 'n interessante artikel geskryf. En hy sê, hy praat van skirts en trailers, but he relates that to a very specific bait. I want to know, what bait is he referring to? Wat is daar die aas waarvan hy praat? Wat ook goed is op die topwater as ek jou 'n goeie tip kan gee. Stuur jou antwoord en ons vat die eerste 20, stuur hulle na ons WhatsApp lyn toe en jy kan een van daardie twee pryse wen. Nou, ons praat ook so bietjie meer en Jono het vroeër verwys na hoeveel stroppe hy maak en it's a continuous process. En ek gaan nou vir julle wys een van die maniere wat 'n baie vinnige manier is om jou hoeke te snoer. Maar voordat ons daarby kom, daar is 'n paar vrae gewees en ek het hulle so vinnig geantwoord, maar nie heeltemal nie. There's another question about how long before you recast. Just remind me that when we speak to you again, we answer that. Yes. In terme van die line capacity, die vlakker spoel, according to the spool and what is on the spool, 0.3 millimeter line, 240 meters. So that's like a 15 pound. En dan op jou 10 pond, so 300 meter. En dan uit die aard van die saak, omtrent 'n 7 pond sal dalk na 400 meter toe gaan op hierdie spoel. So, as jy 7 pond fish, jy dalk so 'n klein bietjie backing nodig. Jy 10 pond fish, 0.25, 300 meter op, 2 spoele, ready to go. 600 meters, 2 spools, that's it. And I also see that, you see that lip, that Yes. Is specifically designed like that for less friction. Yeah, so you can probably lose 50 meters line or something and not have too much impact on your casting. Ek wil julle nog iets vertel en ons gaan die volgende keer gaan hierdie prysie opkom en ek gaan so lank vir julle daarvan vertel en ek wil vir DC daarvan Bloemhof se wêreld sê DC Lourens, baie dankie, hy het vir ons 'n baie interessante prys gestuur en dit is 'n aardwurmplaas wat ons gaan weggee op die program volgende keer oor 2 weke. Maar ek wil hom nie nou al weggee nie, want ek is besig om hom bietjie te leer en ek is besig om my aardwurms in hom reg te kry. We're going to give it away to you in 2 weeks time, fully stocked, so daar gaan baie aardwurms in wees. Maar ek gaan so bietjie vir volgende keer gaan ons gesels met 'n aardwurmboer en ons gaan so bietjie praat oor hoe teel jy jou eie aardwurms en hoe kan jy dit doen op 'n bietjie meer sustainable basis en veral vir dit. So, DC baie dankie daarvoor, dankie vir jou groothartigheid. Maar ons gaan dit die volgende keer weggee. Ek speel nog te lekker met daai wurmplaas en ek leer op hom en ek gee hulle allerhande interessante goed, papajas en wie weet wat. En elke week is daar van daardie wurmsous in die onderkant
wat jy kan uitgooi. Now that they say is very good for your plants. So that liquid that is accumulating at the bottom of the wurmbos, and ons sal volgende keer mooi na hom kyk, but it's essentially it's two containers within each other, and the top one has got some holes in. En dan soos wat die wurms eet, skuil hulle daai liquid af en dit gaan dan af en dit akkumuleer in die onderstene. Maar dit is baie ryk in stikstof en minerale en daardie tipe goed. Nou as jy dit op jou plante gooi, is dit baie goed. It grows. Yeah, it's like a fertilizer. Like a fertilizer, but it's just a natural fertilizer. So ek gaan dit nog so 'n bietjie op my vrou se plante toets. Ek hoop nie enigiets vrek nie. Maar volgende keer gaan ons hom weggee. Kyk gou na een van die maniere om jou hoeke vinnig te knoop. Die tweede manier wat 'n mens hierdie kan knoop, is wat ons noem die knooplose knoop. Nou dis baie eenvoudig. Hy werk ook beter met dunner lyn. Presies dieselfde, begin van agteraf. Steek hom deur. Trek hom ongeveer die hoeveelheid lyn wat jy wil hê. En van daar af kan jy hom net begin terugwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan steek jy hom van agteraf weer deur vorentoe. Daar sy. En daar trek hy. Die knooplose ene sal ek daarvan hou om so 'n klein stukkie langer puntjie by te hê. Omdat hy so mooi reg langs die rug afloop, is dit oukei. Daar's so 'n klein stukkie wat uitsteek. En daar sê, nou, hoe mens kan sien of dit 'n knooplose knoop is en of dit 'n snoerknoop is. As jy 'n knooplose knoop vat aan die lyn en jy druk hom terug, dan kom hy so los. 'n Snoerknoop doen dit nie. So die knooplose knoop doen dit. OK. Daar sê, so dis die tweede manier. Ja, baie dankie aan For Anglers wat vir ons hierdie volgende insetsel moontlik maak. Jono, you came in with a bang, and the first comp that you fish for this year, you walk away with 100 BMT points. Ja. Rietspruit dan. Ja, Valgroewe. Was dit Valgroewe? Jy was nie by Rietspruit nie. Ja. Dit was Valgroewe. Ja. Wat het jy gedoen? I got to the dam in the morning, like I always do, and that's where I determine my distances for the day. I stand and I first have a look, and obviously where I peg, I try and I scope or zoom the water first before I determine where I'm going to fish for the day. What do you look for? Activity, I look if the water looks, so I try and follow the contour, see if it's deeper, shallower, and then I can determine where, at what distance. Do you ever cast before the time to feel or something? Not really. I do cast my lines out. Obviously, from previous venues, you clip, gooi my clip uit, but not really. So now with the dam's been so cool, you do know there are a lot of snags and things. So with that as well, you do try and feel, okay, but obviously it was nice, open, soft, and I saw activity at 85 meters, and I banked both my rods at 85. So just based on activity? Just based on activity. When I had Dean Pelser yes. in here, he spoke a lot about finding the fish and doing contours and so on. And he said exactly that. He said, one of the most simplest feature finding ways, use your eyes and look where the fish are turning. Do you believe in that? I do, yes. So, hence, that's why I watch this program as well, because you start to listen what all your other people are saying. You know, and you learn from that. Fishing, you learn every day. You can't be top of the game. Tomorrow you're right at the bottom. So every day you're learning, like life. So whatever that gets discussed here, I try and implement it. Obviously, it's my own style. Yeah. You've got to be unique. You can't go and fish like Alcy or Barrett. You, Jono, yeah. You Werner, you Anton, you Berlin, you Ever. You fish your style. Yeah. And you make it your way. Yeah.
You've got to do that. Yeah. It's no use. It's good to take advice, but you can't Yeah. follow other Because guys. at the end of the day, that can be like to your detriment. Because you're trying to imitate somebody else, and then you forget about your own personality, or your what, handling personality. and you forget about what you're good at. Yeah. Okay, so then you started off at 85. Yes. And then what happened? I set my alarms to 15 minutes, both. There was a question asking Jono about how long or how frequently does it change. So you mentioned 15 minutes. So let's say, okay, our route goes up at 7 o'clock. I set it 15 minutes. You see a lot of guys, including Urbana, you guys will pee A little bit, yeah. a little bit. I don't. My way of peeing is every 15 minutes. So like I said, I'll throw bigger balls. And when I see the pitch start coming on, I'll lessen the time to 10 minutes. So the more pitch you get in the water, the more fish are going to come. And that's what I did Saturday. So I set both my alarms at 15 minutes, and it was like repetition. Every 15 minutes when the alarm goes off, I bring out, I cast. And when the fish started coming on, at what rate did they start biting? So Saturday, they came in waves. So at one stage, I was getting fish between 2 and 5 minutes. And then it's like they disappear. And then they come back. So now an interesting question is, when they came in and they started biting, and you got them at 3 minutes, 3 minutes, Yes. 3 minutes, and they disappear, do you continue changing at 3 to 5 minutes, or do you let it go back to 15 minutes? So what I do then is, if I got it on 10 minutes, my alarm clocks. If then by 10 minutes I haven't got a fish then I reel out again and I start back at 15. Yeah. Then I refeed. So I'll throw a bigger ball again to try and get them to come back. Okay. So, and that worked for me. And then obviously, koolgooi. So jy moet die hele tyd daai bolletjie op dieselfde spot neersit. Hak je in, het jy 'n merk, how do you... Ja, ek klip hom. Ek meet hom uit en ek klip op die. En merk jy jou lyn vir wanneer jy moet uitklip, of wat gebeur as jy 'n groot vis kry en jy moet uitklip? At the ball, generally the fish aren't the nail fish. Yeah. So at the nail I might draw the line. Yeah. And only fish on the line. But at the wall, you know what size fish you're into at the moment. And if there is a bigger, then I've always got my measuring sticks at the back. And to measure 85 quickies, quick. Yeah. So not really. So, but if I fish like nail, then I'll definitely just make the line on the. Interesting question, and I've seen guys doing things differently, and obviously I have my way. Yes. But when you measure out, what do you do with your reel? You go on back wind, you go on drag, do you open your bail? No, I open my bail. Any specific reason? No, I'm just scared that you damage the internals of your reel. So it's just more free when you loosen the bail. Yeah. I also believe that when you've got the bail arm over and you're having it on a free drag, that you are actually winding up your line. Yeah. You are twisting it. You will get, if you do that continuously, you get line twist. Yeah. Because it's as if you're just holding it and you're turning the reel with a loose drag. Yeah. It twists up. So I measure bail arm open, hold the spool with my hand, and I measure out. Okay. And then after measuring out, I do throw it out again. Because you can reel it up, but it's not. So I pour it net weer uit. Van my tension is belangrik, né? Yes. Okay, we're running out of time. So